एक ऐसी फिल्म जिसमें फुल एंटरटेनमेंट के साथ साथ ट्विस्ट भी है। ये फिल्म 26 जुलाई को रिलीज होगी। कैफे पार्टनर पॉजिटिव कैफे में सूचना फिल्म का पोस्टर, ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च किया गया। लॉन्च के मौके पर लीड कास्ट में जुड़े हुए रूप और मेघा के साथ साथ डायरेक्टर पौशाली सेन गुप्ता भी नजर आए। उन्होंने बताया ये फिल्म लोगों के लिए जबरदस्त साबित होने वाली है। उन्हें इस फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत अच्छी स्टोरी मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़े स्टार कास्ट ने क्या कुछ कहा। চিন্তা ভাবনা তো গল্প থেকে আসে, এটা গল্পর চিন্তা আগে আসে, তারপরে তাকে ফিল্মে বানানো যায় কিনা সেই চিন্তা আসে, সেইভাবেই সব প্রোডাকশন হয়। আলাদা চিন্তাটা যে চিন্তা করছে তার উপর, হয়তো আপনার মনে হচ্ছে আলাদা, আমার মনে হচ্ছে যে রেলিভেন্ট, এবং এটা খুব একটা রেলিভেন্ট টপিকের উপর, যেটা আমি আগেও বললাম যে একটি বাচ্চা মেয়ে যখন সে অ্যাডাল্ট হচ্ছে তার লাইফের নানান প্রবলেম, যেটা তার জন্য খুব ওভারওয়েলমিং লাগে, সেরকম একটা স্টেজের গল্প আমরা বলছি। সেখানে দাঁড়িয়ে নায়ক নায়িকা হ্যাঁ, সেটাই তো গল্পটাতে নায়ক নায়িকার যে গল্পের বয়স, একজনের বয়স 18-19, একজনের বয়স 22, সেক্ষেত্রে ফ্রেশ যত হবে ততই তাদের পক্ষে সেটা ইনঅ্যাক্ট করাটা সহজ। কারণ আমার মনে হয়েছিল সেভাবে, আমরা অনেক অডিশন নিয়েই তাদেরকে সিলেক্ট করছি। এটা আমাদের সিকিমে শুটিং হয়েছে, প্রাইমারিলি 90% শুটিং হয়েছে সিকিম, আর কিছুটা শুটিং কলকাতা। আজকে মিউজিক লঞ্চে কটা মিউজিক হয়েছে? এই আমাদের ফিল্মে 5টা ট্র্যাক আছে, আজকে তার মধ্যে 2টি ট্র্যাক আমরা। আর ডিরেক্টর হিসেবে যখন মুভিটি করছিলেন তখন কি অভিজ্ঞতা বা নতুন কি অভিজ্ঞতা? ফিচার ফিল্ম হিসাবে এটা আমার প্রথম ছবি, কিন্তু ডিরেকশন আমি অনেকদিন ধরেই করি। অভিজ্ঞতা তো হচ্ছে একটা ওভারওয়েলমিং অভিজ্ঞতা, তার কারণ হচ্ছে যেহেতু প্রথম, এবং আমরা বিশালভাবে স্কেলটাকে অ্যাচিভ করার চেষ্টা করেছি, যতটা অনেকেই হয়তো চেষ্টা করবে না আমাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেহেতু এটা নতুন, কিন্তু আমরা স্কেলটা অ্যাচিভ করার চেষ্টা করেছি এবং পেরেছি, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয়। দর্শক বন্ধুদের জন্য বলবো আগামী 26শে জুলাই কলকাতা এবং কিছু ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিছু জায়গায় রিলিজ হচ্ছে, আপনারা সবাই দেখবেন। আপনাদের জন্যই ছবিটা বানানো, এটা একটা কমিউনিকেশন, ফর্ম অফ কমিউনিকেশন, যে এবং প্রত্যেকের জন্য রিলেটেবল। যত রকম চরিত্র আছে, আমি একজনের কথা বলছি, তার সাথে জড়িত তার যে ওয়ার্ল্ড, স্টোরি ওয়ার্ল্ড, প্রত্যেকে আপনি রিলেট করতে পারবেন। সবার প্রত্যেকের বাড়িতে যদি জেনি দেখেছে নিয়ে বলেছেন ও এটা তো আমারই বাড়ির গল্প, কিন্তু অবভিয়াসলি তা না। इट इज वेरी वेरी रिलेटेबल एंड पर्टिनेंट। इस फिल्म में पहली रोल एज एन एक्टर, और बहुत चैलेंजिंग भी थी, क्योंकि ये जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है ना, वो बहुत ब्रेव है, बहुत करेजियस है, और सिर्फ मैंने नहीं, सब लोग उनके साथ बहुत रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग एक जैसे ही है। अपने आप के जो दुख है, जो अनहैप्पीनेस है, वो सबको लेकर ही हम ये सोचते हैं कि कैसे लाइफ आगे बढ़ाइए, है ना। इंटरेस्ट था या ऐसे ही कुछ ऑफर आया क्या? नहीं, एक्टिंग में इंटरेस्ट तो था, एक्टिंग में इंटरेस्ट था इसलिए कर पाई हूँ, नहीं तो कर नहीं पाती। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। इट वाज बहुत एडवेंचर हम लोग किए, मतलब शूटिंग के दौरान, रेकी के दौरान हम लोग बहुत सारे एक साथ, बहुत सारे किस्से हैं जो मैं हमेशा अपने पूरा जिंदगी भर मुझे याद रहेंगे वो सब किस्से। डायरेक्टर सर से काम करने का मतलब कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, वो बहुत ही सॉर्टेड एक इंसान है, उनका हर चीज़ के बारे में इतना क्लैरिटी रहता है, और वो अपने जो एक्टर्स हैं उन सबको एकदम एक फैमिली की तरह हम लोग रहे। ये पूरे जो जितना भी दिन हम लोग, कभी 2 साल मतलब एकदम ऑडिशन से और अभी रिलीज होगा, तो इस 2 साल में हम लोग पूरा एक परिवार की तरह रहे, और फैमिली जैसा रहता है। उनके साथ काम करके बहुत बहुत अच्छी लगी। आपने जो रोल किया उसको आपने कितना एंजॉय किया? वो बहुत, मुझे ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, और इस फिल्म में मेरा किरदार जो है वो मतलब काफ़ी समय तक, पूरा समय ऑलमोस्ट ड्राइव ही करता है, तो वो चीज़ मेरे लिए चैलेंजिंग तो था ही, लेकिन वो चैलेंज ही तो एक्साइटमेंट है एक अभिनेता के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो करके।